سلام دعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقراي بقطع فنوز محلالات زينا ساعات حدا حزنا لكم قربنا لنا زينا تات بمقرب أنا الوام قبل كده بمداي ملكت قوانقوا على صحي حجوز مسملا سوميا استوديو تلفزيون تقراي مسخهم كنت أنا هنا ناخد كتاتلنا دما أدمنا أيو بيت مغرب بهراو كلاو منقسط تقراي أبشار شاي زبان شاوعي سرع قبائيون نقلت شحن 10 بجت عمد لعلي سوسان حموشتن بلينن كلتا 296 مليون بر بملو دمصي أطريقو اتبجت أب عرس مركوسات تقراي تغرات بمقبار كاب وشتي عامتات تقراي زئكب مخانو علاو زقبرة اتبيت مخري اتبجت لمهيان مكايد سرحان كم زوعل دمافليتو اتبيت مخري شمت حالف تستفلاليو أبيات عيون أكبت قومت كوميتين زتقان تخون بز مسرت حلف بيرو نقدن لمعات عداكان تقراي دكتور ردا أبرها حلف بيرو سلام نتقطتان تقراي آيت تولد برهان تسفالم شومت هزريقولو كابز بتوساخي اتبيت مخري أكبت قومت كوميتي مكتلاتن أبالات قومت كوميتين زتقان تخون آيت نقص لقسة أكاب قوام كوميتي حقن ممحدارن ويزارو فلقوش أسامنا أكابيت قوام كوميتي حرشان هافت ماين حقاز بروفيسور أرآي حقوس أكاب قوامي كوميتي أوديتن بجتن ويزارو علم قرماي أكابيت قوام كوميتي محبراوي ويزارو دستابرها أكابيت قوام كوميتي دك أنستيو آيتم شرادما أكاب قوام كوميتي لمعات كتمان كونستراكشن بمقبار شيمولو اتبيت مخرين غلطة معالتي كسالت أوز أنها شاد شاي زبن شاوعي سرع قبائي وزازي مكبن مسارحتنا قبرك زابير قدامو تسابت بلنالو أب أبيات عيو منقستي أم محدرة مريت لمعات معدن سراحة حرشان قالوتن زرايج أقامات نمفتح منقستي كسرح 5 قباء أبالات بيت مغري كل التقراي حاتيتهم بأبالات بيت مغري استلعلو حتوتات نمفتح يسرحو 5 لودما حالفتي استفلالي أبيات عيو منقستي تقراي فليتهم تو أبالات بيت مغري ببريزيدنت دكتور دبرتين قبر ميكائيل زقاربت أبصاب قصال أنفتن سراح فتصاميتن أصدقهم قبرك زابير قدامو زواد دلنا أبصابي ويتهم نقص كم سعب قاربرناي شادشاي زمن شابعي سرو قبايو زسالته بيت مخري بهراوي كللاو منقست تقراي ببريزيدنت منقست تقراي دكتور دبرتين قبر ميكائيل بزقربة صبصابن قصال أنفت سراحن فتصاميت بهراوي كللاو منقست تقراي ملكيتو حتوتاتن رؤيتوتاتن بأبالات بيت مخري قريبو توم أبالات بيت مخري أبي زقربو حتوتاتن رؤيتوتاتن أبي تقراي ورامريت تناخيرو يخيد كمزلون استوسد سقمتي زي مهلاو أبي مكارين تخارين أبي كفافلا قبري زلو تقم تنعات معدن تقراي بزي حقاو منقدي كبه تقراي وطء مهلاون ازيد ما تقراي كترخبو زقبا افتي تركب كم زيلا كم تقمال إلوميوم مريت ورا كل جزي اللعاليو حزون نغاز على يركب زستوسد سقمتي رؤيا لن نغاز عليك انتاي مفتحيو تتحيزوه بخمي أنفتيك في التسام زبل حد حتى لنا شدش تجي حز أكل استوى مريت مليسنا يزبل جن لا حقاونا لا تأيأنا تشجاع يرد يزبل استلع حتى له زي خمي يزبل منقستي بانك زات تطرح يقبل زغفل مالتي تورك جن دحر 3-4 نقادو ينفتي بانك زاتو تقرمي يزلو كاب قبري نمنتاي زي كاب زبل حسابي زلو قراي زلو وحفتي كتكمنا تقبأ كاب تقراي وزعي فقاد الناوزاخا قوري أو كالي بوتاتات ناتخفى لديو كالي قداي كوينو تقراي كترخو وزقبا هافتقن أي تتكامن زلا زي بتوساخي اتوم أبالات بيت مخري دني مبراس بصفحاتي الرأى مهلاو أفتحين تحتات النتنزلو سفيع كفتات مستقالات عنات أساسيرو أبا وهابا قلقالوت حكمنا عديتات هتاناتن سنكي حسرات ندادي زبل مخنيات قلقالوت مركابي تقاما مهلاون حتى غريبهم بتوساخي دما مسفحفاع زي حقاوي نقدي نسرعات نقدي الزابعو مهلاو زي حقاوي سدت مناسين معقات زرايو زلو تقاماتن كالوت قداياتنا ملكيتهم حتوتاتن رؤيتوتاتن قريبهم نزتلعلو حتوتاتن رئيتوتاتن بزملكتهم حلفتي أبيات عيو ملاش توهابن تخون بفلاي مستي حزيز الرازلو حتر الزناب سعبو زقاتم دركن سعبيناتون منكاي مواتونا عرس مركوسا متنخرن عرس متحقاز محيالن بمخانو تلمي تدالي سرحلو كمزلو حلفي بيرو حرشان هفت تفترون تقراين ايت عالم برهان هاري فيو قليتهم هفت خرامات كوينا قلتفهم كواتو حزوخو زرعت بمزرع بخالي بركتنا يموسنا المعصر حتنا بفولي تقرت بمقبار بسالساي بركب قلبن ابتعنان انسسات تقرت بمقبار
أن براعي برك ما خلقت نحرشان هفتو فطرون صراحةً خلقت أوفارم زخون كاب حرشة وصا زخون صراحة ون تقرأت بمقبار تتسقم كن وصو جدًا أبز بلا نوصان خناتات كوينا بدمرجن تتقلع لنا هلونا نحن تحدق أبغى توش تأتيها عرس مركوسا مسرت الجوار مقصاص تقرأت مقبار فولي تقرأت كوها وزلوا أي بزي رديت كمتسأني بزي حاجات كمتسأني بزي استفلا لي نجار كمتسأني زبحالو جيزة سلزي كونه بزلوت أبصابة سوسان 4 طابعات ماخل برسدني كوينن مهلاونن نزي برسدني نمكل خال كم منغستي سرع كم زلون أيت عالم برهان حبيرم أبي عدنا معدن فقاد مهب أبا زواورتن أب متقام كيميكالاتن زرات أجم نمفتح دما تلمي تداليو إنها تسرحلو كم زركب زجلت أدمم حلفيت بيرو معدن تجراي ويزورو برختي قبر مدهنين توم نايكر مهزين وروها فقادات نفتشيلنا فتشنا بزح صقمات اللوم هزي كافتم صقمات تبقيسنا اساتهم بزرم منقدي تيو وهوا فقادنا بتحقن سرعة كون الزخل منقدي نوسديلنا جميرنا يلنا بقصالنت او زي مسرح كلينا يلنا اينا نوسد كالاي مسنا يمزاور تتاساسيرو او زي ملك علي حاز زنبر سرحيو زوم مزاور تزياتهم بيرو معدني زوم نيرو ازيوم عقم هاليوم بفلاي فتخبر معدنات طرحيو المزاور تلفقد او ورق انسافير النطرح عقم هاليومس لتهزبن منقستن ون عقم الفطر ويكونن ولا تم عقم للومون كالت عقم ليولن بقدميت غيرهم بشرحن شطاران زغبر زنبر سرعه نقديو او زي تاينا غيرنا 989 لا اخلو نغادو بوردا 600 كابزيوم توهاو يوم نيرو كلهم كحق وص اسلزكون يسرزيلنا مسورا مريز زلو زي حقاوا كايدا بزملكت سرعات نمتحازن زلاغي مفتحي نقهلون بيرو مريت تግራይ مزملكتهم አካላት بمخان እና ስርሐ ከም ዝርከብን بفላይ ስድራ ስዋዕትን ሓርበኛታትን ክብሪ ክረኽቡ ምግባርን መንበሪኦም ንምምችቻው ዕደላ መሬት ንመንበሪ እና ተሳለጠ ከም ዝርከብ ሓላፊ ቢሮ ጠዋማ መሬት ዶክተር ፍሳፍ ተጽዮና ረድዮም ሕጊ ኣብ ፖሊሲ ኣብ ፕላን መረዳእታ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሓይሊ ሰብ ሰሪሓ ዞም ዝበሃሉ ጸገማት ተቐሪፎም ትመሬት ብዝንደልዮ መንገዲ كنمحدروت زقباء ربحون كركب كم زلوا بتعمل ردي سلازي تنقلين كنسرحنينا قلين كعنتا واحدة بمدلاو ببروبوزال بركي كأود ما تخوناتنا بدي هنا نبز حشم عرف سلن السجاجر أو كسلت زلوا جزيات كنسرحينا نموال زأكليو مزي حقاوي سدت مناسي معكاب تاريخن ممكن خان حد قتاتن زراي زلوا كفتات أبتعنا تكلا زراي تجمعتن أو وهبا قلقالوت سخرتي بكام سرع كم زتقلب دمام زملكتهم حلفتي أبيات عيو أبريهم يم أب موداتا تيب بريزيدنت منجس تجراي دكتور دبرتين جبري ميكائيل زقربت أبصابن كتصالة أنفتن سرع فتساميت بيراوي كللاو منجس تجراي بأبالات بيت مخري تصديقهم ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ሰሙን እዚ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ተሳሊጡ መዛዘም ህዝባዊ መድረኽ ምኽንያት ብምግባር ኣመራርሓ ዞባ ወረዳን ጣብያን ዞባ ደቡብ ትግራይ ከምኡውን ኣመራርሓን ኣባላትን ሰራዊት ትግራይ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተሳተፍሉ መድረኽ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ተሳሊጡ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ መዛዘሚ መድረኽ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዞባ ደቡብ ትግራይ ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንዓና ጽኒቶም ኣብ መቃብርና ከዕንድሩ ንዝብህጉ ሓይልታት ጽንተት ቀቢርና ህላወና ንምውሓስ ኩሎም ዓቕምታት መኸተም ጥንኻር የድልይሎም ህዝቢ ትግራይ ደላይ ኩናትን ዕግርግርን ከም ዘይኮነን ከም በርክኽዎን ርእሱ ኣድኒኖም ክገብጥዎን ክወርዎን ንዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ግን እምቢ ንመግዛእቲ ብምባል ምእንታ ክብሩን ህልውንኡን መዋዕሉ ዝተቃለሰን በዚ ድማ ነፃነቱ ዘረጋገፀ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሕዝውን ከም ቀደሙ ጸላእቱ ንምንብርካህ ኣብ ጎኒ ሰራዊቱ ክስለፍ ጸዊዑ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናቡ ገብረ መድህን ብወገኑ ሃለዋትና ንምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳንና ንምርግጋፅን ተቃሊስካ ካብ ምዕዋት ወፃኢ መማረፂ ዘይብልና ምዃኑ ተገንዚብና ዓቕምታት መኸተና ብምጥንኻር ቃልስና ክንሐይል ይግባእ ኢሎም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ከም ህዝቢ ከጥፉኡና ተሓንዲዶም ይመፁን ዘለዉ ሓይልታት ጽንተት መኪትና ህላወና ንምውሓስ ሓድነትና ስጢምና ዝጀመርናዮ ዝተዋደደ ህዝባዊ ቃልሲ ኣጠናሂርና ክንቅጽለሉ ኢና ኢሎም ካብ 108 ጣብያታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝመፁ ኣካላት ኣመራርሓ ወረዳን ዞባን ከምኡውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣፍቲ መድረኽ ተረኺቦም እዮም
ሓያል ዝናብን በረድን ስዒቡ ዝበፅሐ ቁጠባዊ ጉድኣት ንምቅላል ዝተፈላለዩ ኣካላት ህፁፅ ደገፍ ክገብሩ ከም ዝግባእ ምምሕዳር ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ፀዊዑ። ገብረ መስቀል ኪሮስ ተወሳኺ ፀብፃብ ክበና እዩ። ኣብ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ሓምለ 14 2018 ዓመተ ምህረት ዝዘነበ በረድ ዝሓወሰ ሓያል ዝናብ ኣብ 4 ጣብያታት ዝርከባ 7 ቁሻታት ከቢድ ሓደጋ ከም ዘስዕበን ክሳብ 3 መዓልቲ ዝፀንሐ ኩምሪ በረድ ከም ዘይጠፍአ ዋና ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ገብረመድህን መረሳ ገሊፆም። እቲ ሓደጋ በረድ ኣብ ሰብ እንስሳት ዝራእትን ኣባይትን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብፅሐ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ የብርሁ። ሸታሚና ሓደ ሰብ እውን ብሰንኪ በረድ ሞይቱ ተረኺቡ እዩ። ከቢድ ሓደጋ እዩ ኣውፅሑ ዘሎ ናብ 201 ዝኾነ እንስሳ ከፍቲ፣ ጤለ በጊዕ፣ መፅዐኛ፣ ደርሆ፣ ንህቢ ዝብል ተተንቲኑ ኣሎ እዩ። ድምር ግን 201 ዝኾነ እንስሳ ብሰንኪ በረድ ሞይተን ኣለዋ ማለት እዩ። ናብ 11 ዝኸውን ገዛውቲ ፈሪሶም እዩ። ሃይሉ እዩ ቆርቆሪኡ ተበንቂሩ ተቐዲዱ ሃ ዝበለ ናይ ብፍላይ ኣብ ገጽ ክምለስ ዝበሃል ሓንቲ ዕሸል ከተማ እኒኣትና ናይ ጣብያ ማእኸል 11 ዝኣኽሉ ገዛውቲ ተበርቂቖም ሃሂሎም ኣብኡ ዘሎ ስድራ ብምሉኡ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ህድሞ ዘለዎ ገዛ ንግዚኡ መውዕሊ ማሕደር ተባሂሉ ናብ ቤተሰብ ተፀጊዕሎ ማለት ብመስኖ ዝለምዑ ቆም ተኽልታት ሓዊሱ ኣስታት 1100 ሄክታር ዝሸፈነ ዝራእቲ ጉድኣት ከም ዘብፅሐን በዚ ድማ ልዕሊ 10,000 እስትንፋስ ኣብ ሓደጋ ኣትየሎ ኢሎም እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ብርክት ዝበለ ጉድኣት እዩ ፅሑ ናብ 1163 ሄክታር ሰፊሕ ጉድኣት ሂቡ እዩ። ካብዚ ናብ 114.2 ሄክታር ዝኸውን ድማ ሽፋን መስኖ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ቋሚ ተኽሊ ዝነበረ እዩ ናብ ሓደጋ እዩ ተቐይሩ ዘሎ ከም ዘለዎ ድምርቲ ክብደቱ ኣብቲ ዝበልና ሄክታር ተብፅሕዎ ዘሎ ሓደጋ 80 እስካብ 100% የጥፍኡ 10,471 ዝኣክል ትንፋስ ኣብ ሓደጋ እንጥልጢሉ ኣሎ ኸዚ ማለት እዩ። እዚ ማለት ኣብተን 7 ቁሸት ዝርከብ ነቲ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ማሕበረሰብ ንምድሓን ትካላት ኮነ ውልቀ ሰባት ህፁፅ ደገፍ ክገብሩ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ቀይሕ ተኽሊ ኣይተ ገብረመድህን መረሳ ፀዊዖም። መጀመርያ ምሩፅ ዘርኢ እዚ ከባቢ ክኸውን ዝኽእል ነቲ ጠፊኡ ዘሎ ምሽሓርን ዕፉንን መሸላን ዳጉሻን ጠላላ ተገልቢጡ ዋላ ተዘሪኡ ዝፀንሐ ጣፍ ኸዚ ኣይኮነን ዳግም ምዝሩ ኣይተርፈን። ተዘሪኡ ዝፀንሐ ጣፍ እውን ዳግም ምዝሩ ኣይተርፈን። ነዚ ዝኸውን ህፁፅ ከዚ ካድልየና ዝኽእል ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልቲ ዘርኢ እዩ። ድሕርቲ ዘርኢ ድማ እቲ ቀለብ ናይቲ ፍጡር ዓንቶ ዝመዝገብናዮ ዛ 40 ቁፅሪ ቀለብ እዩ። ብኣውርኡ ከዚ ኮይኑ ዘሎ ተሓረስታይ ገዚእዎ ዝነበረ መዳበርያ ብምሉእ ኣብ መሬት ኣእትይዎ እዩ። ክረድእ ዝኽእል ሓይሊ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ደቂ ኣንስትዮ ገዛ መደቀሲ ኢለን ዘለውን ብቆርቆሮ ይኹን ብሚሳ ካልኦት ማተርያል ንገዛ መስርሒ ዝኸውን ድጋፍ ክንሓትት ንደሊ። ኣብ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ልምዓትን ኮሚሽንን ጨንፈር ዓዲግራት ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ምስ ግልጋሎት ረድኤት ካቶሊካዊት ብምትሕባር ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ብር ዝተሃነፀ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ህፃን ተመሪቑ። ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ፀብፃብ ክበና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማሕበራዊ ልምዓትን ኮሚሽን ጨንፈር ዓዲግራት ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ምስ ኣገልግሎት ረድኤት ካቶሊክ ብምትሕባር ኣብ ወረዳ ሰሓርቲ ጣብያ ዓዲ ሽሻይ ቁሸት ዓዲ ህፃን ዘህነፀ ቤት ትምህርቲ ተመሪቑ ንኣገልግሎት በቂዑ። ተምሃሮን ወለድን እቲ ቤት ትምህርቲ ደረጃኡ ሓልዩ ብምህናፁም ተምሃሮ ካብ ዳስ ናብ ክላስ ተሰጋጊሮም ንክመሃሩ ጽቡቕ ዕድል ዘመቻቸወ ምዃኑ ይገልጹ። ኣብ እምኒ ከፍና ኣለና ነርና ከምዚና ኣለና ቆላሕና ኣለና ብሱርላው ዝምህሮስ ክትትልን ገብሪ ነርና ተመን ከይመፀና ኣናውጭ ከይመፃና ላዊና መናዕ እንብል ነርና። ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እምኒ ሸለሊሉ ብዚላ ትምህርና ጠበቕ ይመፅና ተበን ይመፅና ነይሮም ብጣዕሚ ስጋእ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እዩ ነይሩ። ከዚ ግን እዚ ቤት ትምህርቲ ልምቲ ሰርሕና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣብ እምኒ ከፍ ነርና ወንበር ተሰሪሕና ኣሎ ንፋስ ካኣትወና ነረ ጥዕ ክላስ ተሰሪሕና ኣሎ ሰራል እውን ኣትይዎ ኣሎ ሕጉሳት ኢና ይቀኒልና እዩ ክላስ ለተሰሪሕና ብጣዕሚ ተሓጒስና ከዝማ ንምሃር ለምህሮ ቀሉና ንገብር ኢና ካብ ከዚ ጀሚሮም እንደገና ደቅና ኣብዚ ቤት ህንፃት መሃር ተለው ላተደሰቱ ርእሶምን ሓንጎሎምን ንጹህ ኮይኑ ንክመሃሩ ዝገበርኩም
ሲአርኤስ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ኣብ ኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ማሕበራዊ ልምዓትን ኮሚሽን ጨንፈር ዓዲግራት ዳይሬክተር ማሕበራውን ልምዓታን ፕሮግራም ሲስተር መድህን ተስፋይ እቲ ዝተሃነፀ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ 7 መምሃር ክፍልታት ዝሓዘ ምዃኑ ሓቢረን። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ህንፃ 6 ኪሎዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ሶላር ከዓ ንምትካል 1,360,220 ቅርሺ ጠቕላላ ንዝኹሉ 14 ሚልዮን ቅርሺ ወፂኡሎ። ኣተሓዋሪ ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ሃገረ ስብከት ዓዲግራት ጨንፈር መቐለ ኣባ ወልደ ማርያም በየነም ኣብ ትግራይ በቲ ፕሮጀክት ተሓቒፈን 53 ኣብያተ ትምህርቲ ብምስራሕ የመሓደራ ምህላዋን ብምሕባር ተምሃራይ ኣብ ቀረኡ ፍልጠት ክቐስም ዕድል ዝፈጠረ ኢሎም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ዓለት ወገን ጾታ ከይፈለየት ኩሉ ማሕበረሰብ ብኣምሳል እግዚአብሔር ዝተፈጠረ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ጫፍ ዘሎ ኣብ ልምዓት ኣብ ዕብየት ኣብ ለውጢ ተሳታፋይ ክኸውን ኣብ ዝስራሕ ናይ መንግስትን ካልኦት መዳርግትን ኣብ ዝሰርሕዎ እጃማ እናበርከተት ትርከብ። ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ህፃን ዝኣረገ ህንፃ ፈሪሱም ናይ ምዕፃው ሓደጋ ኣጋጥምዎ ምንባሩ ዘዘኻኸሩም ኣመሓዳሪ ወረዳ ሰሓርቲ ኣይተ ኪሮስ ጥዕማይ እቲ ዝተሃነፀ ቤት ትምህርቲ 411 ተምሃሮም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክምለሱ ዕድል ዝፈጠረ ምዃኑ ይሕብሩ። እቲ ፕሮጀክት ተግባራዊ ካብ ዝኸውን ነዘ ግን ልዕሊ 411 ተምሃሮ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሶም ስሩዕ ትምህርቲ ክከታተሉ ሓጊዮም ኣለዉ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ኢየሱስ ፍስሓ ብግዲኦም በቲ ጽንተታዊ ኩናት ትምህርቲ ትግራይ ንምዕናው ዕላማ ተገይሮም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓይሊ ሰብን መሰረተ ልምዓትን ዕንወት ከም ዝበፅሐ ይዘኻኸሩ። ኣብ ስርዓተ ትምህርትናን ንምግማቱ ዝኸብድ ዓብዪ ጉድኣት ይበፅሑ። ነዚ ዘረጋግጽ ሓደ መርኣይ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መጽናዕቲ ኣብ ትምህርቲ ጥራሕ ዝበፅሐ ዕንወት እንተርኢና ልዕሊ 5.39 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነ የረጋግጽ። ካብዚ ዕንወት ንምውፃእ ግና ከም ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቕሪ ዝመሰሉ ዝተፈላለዩ ትካላትን ገበርቲ ሰናይን ብምትሕብባር መደባት ሕዌትን ዳግሚ ህንፀትን ስራሕቲ ክንዲ ዝከኣል እናተሰርሑ ተስፋቶም ናይ መምሃር ዕድሎም ተዓናቒፉ ዝጸንሐ ህፃናት ትግራይ ክምለስ ስሩዕ መምሃር ምስትምሃር ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶርያ ካብ ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክምለስ እኳ እንተተገበረ ካብ ስፍሓትን ዕምቆትን እቲ ዝበፅሐ ዕንወትን ትርጉም ብዘለዎ ደረጃ ግን እቲ ጸገም ኣይተቓለለን። ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቕሪ ብኩናት ኣብ ዝተሃሰየት ትግራይ ህንፀትን ጽገና ኣብያተ ትምህርትን ከምኡውን ምግብና ተምሃሮ ማእኸል ገይሩ ይነጥፍ ምህላው ኣረዲኦም። ነባሪ ከተማ መቐለ ካብ ዝጠልቦ ልዕሊ 120,000 ሜትር ኪዩብ ማይ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚእታዊ ጥራሕ ይቐርብ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ። እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ 2018 ዓመተ ምህረት መሰረት ብምግባር ገምጊሙሎ ንዝርዝሩ ገነት ካሕሳይ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ኣብ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣወሃባ ግልጋሎት ፍትሓዊ ተበጻሕነት ጽሩይ መስተ ማይ ምምላእ ጠለብ ማሕበረሰብን ድኽመታት ከም ዝነበሩ ገምጊሙ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መስመራት ማይ ብዝበጽሐ ዕንወት ስዒቡ ክርከብ ዝግብኦ ጽሩይ መስተ ማይ ከም ዝነከየ ዝገለጹ መካየዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ መቐለ ዶክተር አሸናፊ ዘአብርሃ ነባሪ ከተማ መቐለ ካብ ዝጠልቦ ልዕሊ 120,000 ሜትር ኪዩብ ሽፋን ጽሩይ መስተ ማይ ካብ 25 ክሳብ 30 ሚእታዊ ጥራሕ ይቐርብ ከም ዘሎ ገሊጾም። ከተማ መቐለ ካብ ክልተ ዓይነት ሶርስ እንዳማይ ትረክብ ዘላ ሓደ ካብ ገጸ ምድሪ ዝርከብ ማይ ካብ ገረብ ሰገን እዩ። ንሳ ብሓንቲ ላይን መዓልቲ ክመጽእ ዝግብኦ ካብ 15,000 ሜትር ኪክ ብመዓልቲ ክነምጽእ ይግበአና ነይሩ እስካብ ሕዚ ናብ 13,000 ከባቢ ነምጽእ ኣለና። ዝተረፈ ከዓ ካብተን ጎዳጉደና ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ብናትና ሪኮመንዴሽን እቲ ካብ ጎዳጉደ ክርከብ ዝግባእ ማይ እኩል ዝብል እምነት ስለ ዘበና በዝሒኹም ብፅሬቱ ነገቲ ከተማ መቐለ ዝምጥን ኢልና ስለ ዘይናምን ዘላቕነት ንቐጻሊ ዓበይቲ ግድባትና ስራሕካ እቲ ናይ ከተማና ናይ ማይ ፀገም ዝፍትሐሉ መንገዲ ክፍጠረሉ ዝብል ሓሳብ ዘለና ብዘላቕነት ከተማ መቐለ
ከተማ መቀለ ጥራሕን ከይኮነስ ኣብ ዙርያ ከተማ መቀለ ዘለዋ 10 ከተማታት እውን ተሓሳብ ዝገበረ ሓደ ሜጋ ፕሮጀክት ክቅረጸሉ ዝብል ሓሳብ ዘለና እዚ ከዓ ማይ ካብ ተከዘ ዝመጸሉ መንገዲ ክፍጠርሉ ዝብል ሓሳብ ጠለብ ሕብረተሰብ ንምምላእ ከም ቤት ጽሕፈት ዝከኣሎ ይገብራሉ ዝበሉ መተሓባበሪ ከይድ ስራሕ ልምዓታዊትን ምን በጀትን ኣይተመሓር ግርማይ ዘሎ ጸገም መስተማይ ንምፍታሕ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝሓዞ ግዚያውን ዘላቕን መፍትሕታት ሓገዝ መድረክቲ ኣካላትን ከም ዝጠልብ ኣመላኺቶም ቅድም ክብል ከም ከተማ ዝፍትሐሉ ና ሓጺር ና ማእኸላይና ንውሕ እዋን ትልምታት ነይሮም እንዲዮም ያው ከም ሓጺር ዝሓዝናዮ ጎዳጉዲ ተወሳኽቲ ጎዳጉዲ ብምውሳኽ ገረብ ሰገን እውን ኣለና እሱ ካልኣይ ክፋል ነይርዎ እዩ ፌዝ ካልኣይ ክፋል ገረብ ሰገን ብምስራሕ ኣቢልኻ ዝቃለለሉ ኩነታት ኣሎ ነዊሕ ድማ ናይ ገረብ ግባ ፕሮጀክት ጀሚሩ ነይሩ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተቋሪጹ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ገረብ ግባ ፕሮጀክት እንድሕር ተቢሉ ብዘላቕነት ክፈትሖ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ጽሕፈት ብወገኖም ኣብ ሕሉፍ ዓመት ተረኸበ ጽሩይ ማይ ብፍትሓዊ ኣብ ምብጻሕ ጸገም ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነዚ ንምቕራብ ብተወፋይነት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ታዝርካ ብዓቕምናሲ ንምንታይ ሕብረተሰብ ይብደል ንምንታይ ሕብረተሰብ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ይኹን ካልእ ይኹን ክንሕግዝ ዘለና ዓቕምና ጠንቂቕና ዝብል ነገር እዚኣ ዓቕምኻ ጠንቂቕካ ብምስራሕ እያ ፍታሕ ብዙሓት መሳምር ዝውቅዕሉ መሳምር ኣሎ ምስቲ ጸጥታ ምስ ፖሊስ ምስ ተፈላለዩ ሕብረተሰብ ከይድና ንሳቶም ኣመሓይሽና ኣብ 2019 ግን እዞም ጸገማ እዚኦም ተኣርኒቦም ክንሪኦም ኢና ንደሊ ማለት እዩ ማይ ምርቲ ዝሓዘ ብምጥን ካርት ቤት ጽሕፈት ላውጠመ ተገይሩ እንተሰሪሑ ብበጀት ይኹን ብዕጥቂ ይኹን ተማሊኡሉ ያው ማይ ምርቲ ክምረተሉ ዝኽእል መንገድታት ተፈጢሩ ሕብረተሰብ ክፈትሕሉ እዩ ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ማርቆስ ብሜዲካል ላቦራቶሪ ሳይንስ ከምኡውን ፋርማሲ ዘምህሮም 65 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 119 ተምሃሮ ብመርሃ ግብሪ ዲግሪ ኣመሪቑ ሃፍቶም ረዳ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ማርቆስ ብሜዲካል ላቦራቶሪ ሳይንስ ከምኡውን ፋርማሲ ዘምህሮም 65 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 119 ተምሃሮ ንካልኣይ ግዜ ብመርሃ ግብሪ ዲግሪ ኣመሪቑ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተ ሙሉጌታ ገብረመድህን ተመረቕቲ ኣብ ጻንሒቶም ብዝጨበጥዎ ፍልጠት ህዝቦም ብቕንዕና ከገልግሉ ምዒዶም ዓርስኩም ንምኻድ ጠንኪርካ ንምስራሕ ዘለኩም ዕድላት ኣለሊኻ ናብ ረብዓኻ ብምውዓልን እንትኸውን ብተወሳኺ ድማ እቲ ዝጨበጥኩም ፍልጠት ክእለትን ተጠቂምኩም ብተወፋይነት ጸገማት ሕብረተሰብ ኣብ ምቅላል ብትኽእልዎ ኩሉ እጃሙ ብምብርካት እዩ ምረቓ ንድሓር ፍልጠትኩም ቀጻሊ ኣዕብዩ ስልእናኹም ኣይተስእኑ ብሓቂ ኣገልግሉ ኣብ ማሕበረሰብ ለውጢ ምጽኡ ኣብ ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ትምህርትን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ውፅኢት ዝገበረ ስልጠና ኣይተ ገብረ ጨርቆስ ዮሃንስ ተመረቕቲ ተምሃሮ ሙያዊ ዓቕሞም ብምዕባይ ክሰርሑ ፀዊዖም ከም ሰብ ሙያ ጥዕና ተልእኾም ህይወት ሰባት ምድሓን ሕማም ምክልኻል ጥዕና ማሕበረሰብ ምዕባልን ስነ ምግባርን ብርህራህን ብልዑል ሓላፍነትን ምግልጋል እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ እዋን እትህዎ ግልጋሎት እምነት ቅንዕና ርህራሄ ሙያዊ ብቕዓትን ኣይፈለኹም ተመረቕቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ፈታኒ ኩነታት ብምስጋር ናብ ምረቓ ከም ዝበቕዑ ብምግላጽ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣብ ምውሓስ ብቕንዕና ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ሕርቲ ዝጸንሐ ዝሓለፈ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቁጣዊ ማሕበራዊ ኢቭን ፖለቲካዊ ጸገም ኣሎ ህዝብና ብኡ ዘምፅውን ህዝብና ዝተፈላለዩ ፍለ ከዓ ገጠር ካብታ ዘሎ ህዝቢ እኹል ዝኾነ ናይ ሕክምና ጠለባት ክቐርበሉ ይኽኣለን ስለዚ ያው ብትስተማሃርናዮ ሞያን በቲ ህዝብን መንግስትን ዝሃብና ሓደራ መሰረት ጌርና ናብ ታሕቲ ወሪድና ህዝብና ነገልግልና ኣብ ትምህርቲ ኮንካ ብዙሕ ችግር ብዙሕ ፈተና ያጋጥመካ እዩ ንዝፈተነ ግን ብተኻእለ መጠን ማትለይ ሓልፍ ችግር የለይ ቀጻላ ኣነ ስራሐይ ብቕንዕና ብተኣማንነት ሓላፍነት ወሲደ ንክሰርሕ ቃልያት ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ገዳም ደብረ ዳሞ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዘኽእሎ ረቑሒታት ናይ ምድህሳስ ስራሕቲ ይውግን ከም ዘሎ ሓቢሩ ጎይቶኦም ንጉስ ኣብ ዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ክበና እዩ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ሃፍቱ ዓቂቡ ዝጸንሐ ገዳም ደብረ ዳሞ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ሓዱሽ ስራሕ ዝሓትት ከም ዘይኮነን ዘለዎ ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ሓድግታት እኹል ምስክር ምዃኖምን ኣመሓዳሪ እቲ ገዳም መምህር ኣባ ገብረ ጻድቃን ይሕብሩ ስለዚ ደብረ ዳሞ ንባዕሉ ኣቀማምጡ ባህሉ ትውፊቱ ኩሉ መዳይ ቅርሱ ንባዕሉ ናይ ምንኩስና ህይወት መፍረይ መመንጨዊ ንባዕሉ ሓደን ትቅርሱ ንሱ እዩ መጀመርያ ገዳም ናይ ምንኩስና ህይወት ወሃቢ ማለት እዩ
ስለዚህ መሰረተ እምነት በመሆኑ ንዋዕሉ ንሱ ሒዙ ኣብ ቀጻሊ ክግበር ዝግባእ ምስ ዩኔስኮ ዝጠቅም ነገራት ታሊሃና ምስ ሞያተኛታት ምስ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ባህልና ቱሪዝም ምስኣቶም ኣብ ከይዶም ሰርሖም ዝግበአና ስራሕቲ ደሞ ያም ትልምታትና ናቃናጀና ኢና ገዳም ደብረ ዳሞ ቤተ ምስክር ዝማሬ መዋስእቲ ንክኸውን በመንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ጠቅላሊ ቤተ ክህነት ትግራይ ከም ዝተወሰነ ዝሓበሩ መምህር ኣባ ገብረ ጻድቃን በዚ መሰረት ድማ እቲ ገዳም ነቶም እዚ ትምህርቲ ንምርካብ ካብ ክልሎም ወፃኢ ዝኸዱ ዝነበሩ ተምሃሮ ዓብዪ መዕቆቢ ክኾኖም ከም ዝኸኣለ ይዛረቡ ብመንበረ ሰላማ ላዕለዋይ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ትግራይ ተወሲኑ እዩ ናይ ዝማሬ መዋስእቲ ምስክር ቤት ክኸውን ኣለዎ ተባሂሉ ምስቲ ዕብየቱ ምስቲ ገዳማዊ ህይወቱ ደብረ ዳሞ ገዳም ይግብኦ እዩ ንዝብል ነገር ብቦታት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ተወሲኑ ብሲኖዶስ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓመተ ምህረት ወርሑ ግንቦት ተወሲኑ ንክመምህር ማለት እዩ ገዳም ደብረ ዳሞ ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ብዙሓት ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ምሕደራ ስነ ቅርስን ስነ ኳዕተን ዝኾኑ መምህር ጌትነት ደስታ ነቶም ዩኔስኮ ዝዘርዘሮም 10 ረቋሒታት ገዳም ደብረ ዳሞ ዘማልኦም ኣብ ምድህሳስ ከም ዝጸንሑ ይገልጹ ዩኔስኮ ዝዘርዘሮም ረቋሒታት ኣለዉ ካብቶም ረቋሒታት ካብቶም 10 ረቋሒታት ኣለዉ ንባህላውን ተፈጥሮኣውን ሓድግታት ከመዝግቡ ዘኽእሉ ረቋሒታት ማለት እዩ ካብዞም ረቋሒታት እዚኣቶም ደብረ ዳሞ እንታይ እዩ ዘማልእ እንታይ ክሃፍት ኣለዎ ኩሎም ቶም ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ካብቶም ዝድህሰሱ ቶም ዝንቀሳቐሱን ዘይንቀሳቐሱን እዚኣቶም ኣብ ምምዝጋብ ሓፈሻቱ ገዳም ዘለዎ ዓቕሚ ምስ ተፈጥሮኣዊ ኣቀማምጦ ሒዝካ ማለት እዩ ኣብ ምጽናዕን ኣብ ምምዝጋብን ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ ሕዚ ከም ስኻትሙን ከም ዝዳህሰስኩሞ ብዝኾኑ ዕንቅፋታት ትፍሰነድ ኣይተማልአን እንዲያም ካብቲ ዝሓዝናዮ ግዜ ንእሽተይ ጉትት ኢላእያንያ ማለት ዓመትን 6 ወርሕን ክንውድኦ ኢና ሓሲብና ነርና ያው በቲ ፕላንና መሰረት ኣይኮንና ንኸድ ዘለና ቶም ዕንቅፋታት ስለ ዘለው ክሻዕ ኸዚ ግን እዙይ እንዳሰራሕና ኢና መፂና ማለት እዩ ሃብታም ታሪክ ፍሉይ ስነ ህንፃ ህያው ስርዓተ ምንኩስናን ማእኸል ትምህርቲ ዝማሬ መዋስእትን ዘለዎ ገዳም ደብረ ዳሞ ብሳይንሳዊ ምርምር ተደጊፉ ናብ መስመር ዓለም ለኻዊ ቅርስታት ዩኔስኮ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ሰናይ መደምደምታ ክበጽሕ ተስፋ ተነቢሩሉ ይርከብ ንሰዓት ዝመረጽናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ንምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ምስ ዘለው መደባት ቴሌቪዥን ትግራይ ሰላም